नमस्कार बंधुगण। ओम नमः शिवाय। आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। विशेष भाव में जदि कहवा आगामी 10 दिन भितर आपण जीवनर स्थिति संपूर्ण भाव में बदलवाई जाऊँगी। जहाँ चाहिए से सब आपण को प्राप्त हो। विशेष भाव में जदि आम आपण मानक समय अवधिर स्थिति विषय कहवा आगामी 8 तारिख रु विशेष रूप से 18 तारिख पर्यंत आपणकर शोइथिबा भाग्य चेई उठिबापई जाउछि। आजिर जो इनफॉरमेशन आम आपण मानक देबू ए इनफॉरमेशन आपणक पई बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो। जहाद्वारा आपण ए समय को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करें। आगो को वीडियो आरंभ करने पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन कर दियंतु, जहाद्वारा समय समय रे सो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण को मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 8 तारिख रु 18 तारिख पर्यंत समय अवधि विषय। जदि विशेष भाव में आम आपको कहबू कि कौन आपणक पई सतरे टाइम रे पॉजिटिव स्थिति रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाव में कहबा तो आपणक पई काम्य भी प्राप्ति हेबार तो ए समय रे बहुत भल संभावना बनुछि। ता सहित संतान पक्षरु संतुष्टि मध्य आपणको प्राप्त हेबो। समय अनुसार संतानकर सहयोग मध्य आपणको प्राप्त होई जिवो। संतानकर कार्यकलाप तथा घर परिवार आवश्यकता उपरे मध्य विशेष रूप से आपण आगो को मध्य बढ़िबे। एहा सहित आपणकर संचार कौशल एवं संबंध रे विस्तार मध्य हेबो। आउ आत्म प्रकृति आउ जीवन रे आपण बहुत किछि मध्य शिखि नेबे। ता सहित आपणकर किछि नुआ फ्रेंड्स बनिबे। आउ भविष्य हेतु आपण अनेक योजना मध्य बनिबे, जहाद्वारा आपण को सफलता मध्य प्राप्त हेबो। आउ लंबा टाइम रु अटकी थिबा आपणकर अनेक इच्छार मध्य विशेष रूप से पूर्ति हेबो। ता सहित जदि विशेष भाव में कहबा आपणक पई दूर यात्रा मध्य हेबो, जहाँ आपणक पई विशेष रूप से अति लाभदायक सिद्ध हेबो। एवं एहा द्वारा आपण को बहुत भल धन लाभर जोग बनुछि। ता सहित आपणकर मान सम्मान रे मध्य वृद्धि घटिबो। मल्टीनेशनल कंपनी रे कार्य करुथुवा लोकमानक पई ए दिन बहुत ही भल दिन साब्यस्त हेबो। आपणकर अनेक महत्वपूर्ण आकांक्षार विशेष रूप से पूर्ण हेबार संभावना रही, जहाद्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। पाठ पढ़ा संबंधित ए दिन आपण को बहुत भल सफलता मध्य प्राप्त हेबो। भूमि वाहन इत्यादि आपण विशेष रूप से जोग बनु अछि। आपण आपणकर ए टाइमिंग रे निज उपरे अधिक भरोसा करिनेबे। ता सहित राजनीतिक लाभ प्राप्ति दृष्टि मध्य स्थिति ए दिन रे आपणक पई बहुत ही अनुकूल भर साब्यस्त हेबा पई जाउछि। एहा सह संतानक प्रति आपणकर व्यवहार काफी भल रहिबो। ता सहित संतानक प्रगति रे आपण काफी संतुष्ट मध्य हेबे। विशेष रूप से विद्यार्थी को तांको परिणाम रे भल सफलता प्राप्त हेबो। आउ जेउ दिन पई आपण परिश्रम करिथिले ताहा आपणकर सफल मध्य होई जिवो। एहा सह आपण आपणकर ज्ञान को बढ़ेबा और लोकंक द्वारा निजर विचार बांटिबारे आपण दिलजस भी रहिबे। आपण अन्यर जरूरत को ध्यान रे रखिकी सामान्य ठारू अधिक विचारशील मध्य नजर आसेबे। परिजनक ठारू साहाय्य पाइबारे आपणकर इच्छा आपणको सहयोग पाइबारे प्रेरित मध्य करिबो। मित्र भाई बंधु इत्यादि सहित मध्य बहुत भल संबंध आपणकर होई जिवो, जहाद्वारा काम कार्य सहित घर परिवार रे मध्य जणे आउ जणक प्रति काफी भल संभावना मध्य आपणकर उत्पन्न हेबो, जहाद्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। ता सहित आसंतु जानिबा आपणक पई टाइमिंग रे कोन नेगेटिव रहिबो। कौनसी प्रकार भीतीय निवेश पई ए दिन रे आपण बहुत ही भाबी चिंती कि आगो को बढ़ंतु। जदि ए सब क्षेत्र रे इनफॉरमेशन परामर्श नहीं कि आपण किछि काम करूछंती तो आपणक पई बहुत ही भल स्थिति रहिबो। ए दिन आपणक पई कौनसी अजଣା चिंतापूर्ण स्थिति मध्य विशेष रूप से उत्पन्न करि पारे, तेणु टिके सावधान रुहंतु। ता सहित आपणक आपणकर कार्य क्षेत्र रे टिके ध्यान देबार विशेष रूप से आवश्यकता रहिछि, कारण आपणक विरोध रे केही षडयंत्र मध्य करि पारंती, अर्थात आपणक विरोध रे केही चाल मध्य चलै पारंती, जहा द्वारा आपणको मानहानि उठेबा पाई मध्य पड़ी पारे। निजर कार्य को आपण पूरा ईमानदारी सहित करंतु। काहाको भी एमिति मौका दियंतु नाही जहा द्वारा आपणको किछि प्रॉब्लम फेस करबा पाई पड़िबो। ऑफिस अथवा कार्यालय रे आपण आपणकर सहकर्मी को ऊपर आदु भरोसा करंतु नाही, कारण जदि एमिति आपण करूछंती तो सेमाने आपणको भरोसा
ନାଜାୟଜ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଆଉ ଚୋରି ଛୋପିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋକସାନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଜକୁ ନୋକସାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କାଫି ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନିଜପଣ ଏସବୁରେ ଚାଲିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଟୁତା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦାସ ହୋଇକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଯେଉଁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଦିନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାଫି ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାଫି ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟାଇମିଂ ମିଲାଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଘରେ କେତେ ସାରା ଗ୍ରହଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଓ ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କଳା ଘୋଡ଼ାର ନାଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।